sa San Juan. Undercard bakbakan nato dire sa San Juan Beach, Inayaganaga. Team San Juan versus Team San Fernando. Team San Fernando, Elgin Gistoy Charles kontra sa Team San Juan, Christian JB og ni DJ. 1-0 na, 1-0. GB DJ, iyay ka, bali-bali mo ng mga ngana. Bola sa Team San Juan. Servisyo GB, iyay ka. Pasok. Ono Iguales na sa atong game 1. Ono Iguales. Bola sa Team San Juan. Servisyo GB. Gistoy. Iyay, kuha pa Elgin. Sao GB. DJ. Bang! 2-1 na, 2-1 sa atong game 1. Kini para Tris. Sagang Gistoy. Spike ang sila Christian. Wasak. 3-1 na, 3-1. 2-point lead in favor of Team San Juan. Servisyo GB. Gistoy. DJ. Pang! Gibahugan ni GB. GB again. Sagang. Kuha pa Elgin. Fuck! Kuha na. Pinoy luhay na mga words. Gistoy. Bang! Ayay Charles. Ayay kariha. 4-1 na sa atong game 1 ha. First set sa atong undercard diri sa San Juan Beach, Inayagan na. Under Eugene Umani Promotion. O na ito ang organizer promote si Eugene Umani. Servisyo JB. DJ kalamay. Kuha pa Christian. Lay. Out ball ang Team San Fernando. Change card. Size 1. 5-point lead. Do City ang per game niya. 2-7 ang per game. Servisyo GB. Elgin to GB Gisauman. Una na ni Charles. Wa madutli. Unang Elgin. Gistoy. Yay ka naka-counter pa gino. City Ono na sa atong game 1. Gistoy. Elgin. Lah! Nakatunggo si Charles. Out pag yun. 8. O shoutout sa atong mga sponsor, Mr. and Mrs. Kabahog and Family, Ma'am Gia, Manager Aldwin Cara and Court, Inayagan Barangay Council, Mr. Alrin Lapot, Mr. Neil Villarreal, Mr. Virgilio Libor, GB Resort, Miss Windra Anggot, Mr. Kit Anggot, o Mr. and Mrs. Mirna Bourbon. That's all our sponsors. Yay ka! Gistoy, short! Anemic shot coming from Gistoy. 8-2 sa San Juan. 8-2 ang atong skor, 6-point lead in favor of Team San Juan against Team San Fernando. Wana. Overhead. Padpad si Elgin. 9-2 na, last 3 na ang Team San Juan. Wala daw. Wala. Christian lagi Servisyo Christian. Elgin to Christian, nakatukod sagang ni Charles. GB buyok din si Gistoy. Bola sa Team San Fernando. La
Gukod, Team San Fernando, Servisyo, Charles, Sagang GB, bunalan silang Gistoy, Outside. out ball, Oh, todo. Now, service. masyadong malakas, DJ. San Juan service. bola sa Team San Juan, Sagang Gistoy, Gistoy again, Iljin, ilaban, kuha pa, La Charles, putukan mo, La, ito na, sabayan na, Puntos. inside the box. Dos. Anak tong Mutsoy, ha? Oh. Service again, DJ. Kita gini na yung DJ to mga- serve. Yay ka. Gistoy. Inside. Side out. Dos Gs. Dos Gs ang ato skora. Dos Gs in favor of Team San Juan. Servisyo. Gistoy. Gistoy again. Ayay ka. Sobrang sa kanino. Puntos. Tres Gs. 3 Gs na. 3 Gs. Service again, San Fernando. Puntos. Win. Nirali. 4 Gs. Gs. Kini ko. Pak. Net back. 5 Gs na. 5 Gs. 5 Gs. Servicio San Fernando. Servisyo. 5 Gs na to score Iljen, firing. Net back. Side out. GB Servicio. Bola sa Team San Juan. Servisyo GB. Gistoy, let it fly. Christian, bombing the defense of Team San Fernando. Pinagay sa kilid. Nako, Charles. Yay ka. Ang bumangga, giba. Kuha pa Gistoy. Oh, ni Christian. Sumablay. Nasobrahan sa kalabi. Naghinang-hinang na paus tayo. Servicio San Fernando. Servisyo. Ilgin of Team San Fernando. Ilgin again. Answer by GB. Sao Gistoy. Corner. Outside. Away. Out. Bawalang iyak o na score. G5 ato skor ha. G5. Last to ang Team San Juan. Servicio Christian. Game 1 of the undercard. Servisyo. Christian. Ilgin. To Christian. Gitubag. Ayay! Saktura. Patay. Gilawg sa tirong ang tira ni Charles. Dito na pitaw. 11 for the win. Para daw na ang Team San Juan. Oh. Nahali ay Dudong Junelia. Oh. Home court advantage ang Team San Juan. Ilan ni Corte diri. Game ball minaw sa game 1 ang Team San Juan against Team San Fernando. Coming up next, game 2.